Evo, da ne ispadne da samo hodam po kamenjaru. Danas radim najduži biciklistički trening u tjednu. Za sad su te dužine oko 3 sata, tako da sam danas išao evo magistralom do Omiša i sad idem na blato na Cetini, pa onda Šestanovac, Zadvarje i nazad doma, i vjerovatno će još negdje morati dodati nešto jer će to biti manje od 3 sata. Bilo je u zadnjih par dana dosta kiše, bio je jedan dan s burom, pa onda posebno cijenim ovakve dane kad je sunčano i 14 stupnjeva. Bio sam na Majorci, Gran Canariji, Lanzaroteu. Moram priznat da mi je ovo šira okolica Makarske omiljeno mjesto za vožnju. Ceste su u vrlo dobrom stanju, a prometa skoro i nema. Nešto malo na magistrali prema Splitu, ali ovo kad skreneš iza brda, pa tu nema auta. Inače, Ljubuški isto ubrajan u širu okolicu Makarske, nemojte me odmah napadati. Će biti lijep dan. Eno sniga gori ima, vidiš. 2 puta Biokovo pribaciti. Eno širovat ćemo tu i Svetog Iliju. Biće zanimljivo danas. Smješka mu se faca. Evo, danas je puno ljepši dan na Biokovu. Imamo malo ambiciozniji plan. Krenuli smo tu sa sjeverne strane. Prvo se penjemo na Svetog Iliju. To je, ja mislim, 3. najviši vrh na Biokovu iza Jure i Troglava. I tako, evo, jutros je dosta svježe. Bilo je na startu -1,5. Dogore će, vidjet ćemo kad sunce izađe, možda i ugrije malo, vjerovatno će biti gore toplije nego tu. Jesi ti ostavio Roko pive gore? Dobre, dobre. To ti je... Ljudi ovdje na Biokovu pa te uvijek dočekaju kad vidi pive. A imaš TikToka. Hoće Roko, hoće. Na sportaše. Andrej, još ti pivu. Tu su bunari, evo ga prvi, drugi. Koliko još ima bunara, Roko? Ima i više, jel? Ne znam, 3-4 bunara ovakva.
Ja mislim da smo gotovi sa sjevernom stranom do prolića. Uspjeli smo doći do grebena, bilo je čupavo jer je bilo dosta leda sa ove sjeverne strane, bilo je teško prohodno, ali evo tu na vrhu ima malo sunca, nema uopće snijega i leda, a mislim i ovo snijega što je bilo sad pri vrhu je dosta je se smekša pa je se moglo gaziti po njemu. Malo panorame, tu je Sveti Jure. Pa je ovamo, sad ćemo malo zoomirat. Tamo je Velež, znači Velež, pa ide Prenj, Čvrsnica, Vran. Sad ove dalje, ne znam, ove Roko zna koje su. Vidi se Buško jezero. Eto ga. Tamo idemo idući vikend. Tamo. Evo neki tragova u snijegu. Medvid, jel tako? Nema šta drugo bit? Medvid. Evo nas na Svetoj Iliji. Nije se bilo lako popet, malo smo prekoračili plan. Plan nam inače bio da se spustimo doli u selo koje se trenutno ne vidi, a vidi se malo tu u podnožju planine. Da se spustimo tu i da se vratimo onda spustimo se drugom stazom na sjevernu stranu gdje je drugo auto, ali zbog tog leda smo prekoračili sve planove, tako da imamo plan B. Sad imamo plan ići ovim grebenom kojeg Roko zove najspektakularnijim grebenom u državi, Šćirovca, i onda ćemo vidjeti hoćemo li se moći spustiti na sjevernu stranu, je li imalo led popustio ili ćemo ići na južnu pa stopirati onda da nas neko poveze kroz tunel. Vlada će ispaliti s ovih čupavca. Evo, to je pogled sa Šćirovca kojeg prošli put nismo vidjeli. Evo ga, sve smo limite prekoračili, nismo se mogli vratiti stazom kojom smo planirali radi leda, pa smo išli okolo, pa je to okolo ispalo malo duže nego što smo mislili da je. Tako evo nas sad 6 sati kasnije vraćamo se prema autu.
Dobro, baš smo našli put. Ovo nije bilo lako jer ni ovi koji žive tu ne znaju za ovaj put. Evo, civilizacija, pod navodnim. Lagani trening 6 sati. Točno kako smo planirali, 2000 elevacije, 6 sati. Koji sat više manje? Sat gori doli. Neće se van dalje vutiti. Eto, ako ništa, video i dalje ima edukativni karakter. Prošli put smo vam pokazali po kakvom vremenu se ne ide u planinu, a ovaj put je bila lekcija da treba uzeti adekvatnu opremu. I eto, ako želite učiti na tuđim greškama, pretplatite se na kanal jer bit će sigurno toga još. I vidimo se idući tjedan.